Na may trabante diri sa sagingan. Mutana sa tag, tanong na ko unsay asa siya nagtrabaho. Ay sir, asa ka nagtrabaho sir? Unsay nga asa ka nga trabaho? Nagtrabaho ko under ko sa Magro MSP, Magro Service Provider. Ang among trabaho diri mag-harvest og saging. Kami naga-quality sa saging kung angay ba na siya harbison pag dili mo na among ibilin sa area. Nya ang among amo ani mo ni si Magro. Nya nang-apply mi na sa Magro, mo mi gidawat mi nila. Karon iobserbaran pa mi nila kung good ba ang amo ang performance sa pag-harvest. Dili ba mi magsupak-supak sa amo ang leadman or coordinator o sa mong kauban na may gitawag og leader nga makaswito sa maong area. Mao nang amo pong gialalayan ang amo ang team leader sa 5 mi kabuok